সাবরুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে এক প্রসূতি মা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর রেলওয়ে থানার পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে মা ও নবজাতককে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ধর্মনগর হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, বর্তমানে মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছেন। মা কেটুকি নাগাশিয়া ও পিতা কেটুকা নাগাশিয়া, তাদের বাড়ি রাঁচিতে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিजिटल त्रिपुरा। धर्मनगर में उतार लिए हॉस्पिटल जाएंगे करके, बस उसके बाद इधर आरपीएफ पुलिस से संपर्क किए, उसके बाद इधर हॉस्पिटल लेके इधर लाए। कहाँ पर बच्चा हुआ? ट्रेन। कहाँ माने लोकेशन कहाँ है? कुमारघाट या धर्मनगर, कहाँ पर? कुमारघाट। कुमारघाट। ट्रेन क्या चल रहा था ना खड़ा हुआ था? चल रहा था ना। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद धर्मनगर पहुंचने के बाद उतर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केतका नगेश्वर है। आपका पत्नी का नाम क्या है? केतकी नगेश्वर। और आपका जो बच्चा हुआ है, कितने नंबर का बच्चा है ये? बच्चा जो हुआ है आपका, वो कितने नंबर का बच्चा है? पहला बच्चा? दूसरा बच्चा ना। आप कहाँ काम करते हो? LNBI भट्टा में काम कर रहे थे। कहाँ पर? रंगकल। रंगकल। आप कहाँ जाने वाले थे? रांची। घर जाने वाले थे। वहाँ क्या करते हो? काम करते हो? भट्टा में के काम करते हो? भट्टा में काम कर रहा था। কি দেখতে পেলেন আপনারা? আজকে সাবরুম টু শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ছিল। তারা একজনের ডেলিভারি হয়েছে ট্রেনের মধ্যেই। তো ধর্মনগরে যখন এসেছিল এখানে, তো এখানে আমরা নেমেছে তারা। তারপরে ডক্টরকে খবর, রেলওয়ের ডক্টরকে খবর দিয়ে তারা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপরে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এসে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি হসপিটালে। মহিলার নাম ছিল কেটকি নাগাশিয়া, ওয়াইফ অফ শ্রী কেটকা নাগাশিয়া। তাদের বাড়ি হলো ঝাড়খণ্ড। তারা কোথা থেকে আসছিল? তারা আগরতলা থেকে এসেছিল। কোথায় যাচ্ছিল? শিয়ালদা। মানে শিশুটি কেমন আছে? শিশুটা সুস্থ আছে এবং ওনার মাও সুস্থ আছে।